तजीले ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। अपने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। अपने आखिरी हुज्जत हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रज शरीफ के ज़हूर की ताजील के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ेगा। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनामि फ़ीहा। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وآل محمد